उंगनाइया फायदी बीजेपी न मेचन नानी कारण बीजेपी मेचनिया खाई देश टी सरकार न जदि चुम बाध्य खाई मानिया निनी एडीसी बासिया विलेज कमिटी भोटंगिया तिप्रासा सिमिया तिप्रासा नॉन तिप्रासा एडीसी नॉन एडीसी कोनो एलाकानि उन्नयन उंगमाइया কক सलाइखा 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 किन्तु शेष पर्यन्त चुम्बाई कप साप्लाई लिया बरो उल्टा 22टा सीटो आबोनिखा सुख साइमान जे सीटो जितिनानि बरंनि कोनो चान्स करे ठीक आछे किल्ला बांगमा जितिमान नाई एमपी जितिमान नाई करबक जितिमान नाई किन्तु काकराबन बिलुनियानी राजनगर विशालगढ़ विशालगढ़ कन्स्टिट्यूएंसी वियांग कैलासनी चंडीपुर और तिप्रासा वोट मात्र 2000 3000 4000 5000 भारतीय जनता पार्टी बाई त्रिपुरा मथा कक साबलाइखा ये जब 2000 3000 4000 वोट जदि त्रिपुरा मथानि बुंगई ग्रेटर त्रिपुरानि बुंगई जदि आलका खालायमान खाय भोट न बागमान खाय बीजेपी किसासा भोट बाय लाइथांमान नाय भोटनि फलाफल जों नुखा हायाखाय 22टा सीटो बीजेपी जितिया तिनि बीजेपी नि जे 32 33टा सीट अब 10 11टा फाइखाम किन्तु बीजेपी 40% भोट मानुई 32-33टा सीट नाई थांखा आबोनो त्रिपुरा मथा बाई बीजेपी नि आतात अर्थात आतात माने बाक्सा बसालाई के बातानिया बाक्सा बसालाइया बिसिं बिसिं आमतई प्रेम गोपन प्रेम खायै बीजेपी न बरो लाई रखा ताई सरकार फैना बिसि कायसा थांखा तुमा खाना रेखा चलो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड पुइला जाति उलोब जाति पार्टी करोई पार्टी नि कक्से सैया बरो नो कॉम्प्रोमाइज लास्ट फाइट कोदिन सकाम कैसा चुक्ति ऐतिहासिक चुक्ति तामो ऐतिहासिक त्रिपुरा जनी तिनी त्रिपुरा सर आसु मूर्ख दे इंग्राजी से परिमानिया दे तामोतम बर्ण कक तमानी तो त्रिपुरा लैंड करी हिंखाई केवल भाई कोनो चुक्ति होंगिया लिखित मारी नाई ओ चुक्ति ऐतिहासिक चुक्ति बहुत जगह त्रिपुरा लैंड तम उल्टा तमातम बरफ जे चुक्ति खाई मानी और ऐसा कमिटी खाजान नाई ओ कमिटी तो एनसीडब्ल्यू में खलाइखा बेले एम्पावर्ड कमिटी मोडालिटी कमिटी बिसिदक थांखा ओ मोडालिटी कमिटी कैसा माइनस नखरा खादे अर्थात मीटिंग कैसा खाई खाई कैसा सिद्धांत नखर खादे नखरिया निखाय आबो ताई कैसा मते कमिटी ठीक आछे ऐतिहासिक चुक्ति अंखा चुक्तिनि मूल कक अंखा कैसा जॉइंट कमिटी अंनाय बा वर्किंग ग्रुप अंनाय वर्किंग ग्रुप नखर खादे ताको बुखर मथानि केवल जदि खनाय तंखे बनाम सुननान नायो कयoi कयजाबई ओ जॉइंट वर्किंग कमिटी बा ग्रुप आबनि कोनो नोटिफिकेशन नखर खादे नखरिया ख किन्तु 48 घंटा थांगिया सने मथा मंत्री सभा विषय हाथ थांगलां खाबो आबुनो चुक्ति ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चुक्तिया एडीसी एम्पावरमेंट चुक्तिया एडीसी ने हा चुक्तिया एडीसी विषय 20,000 चाकरी चुक्तिया आसल कावंखा नरम नामती खाइयैसं भोट बागाबागि खाइ क्षमता तुबुखा तब चुनुब किसा बाग रुदी शेयर रुदी संखे बुसुकदिन मासाया दंनाय यंखा त्रिपुरा मथा बाई बीजेपी नि आसल प्रेम आसल चुक्ति ताई अब
চংমারি ঘোষণানি লগে লগে তাইব পরিষ্কার সালে ই পৃথিবীও চিনি ভারত থাও जों কোনদিন খানা খাদে প্রার্থী হংখাই কাইসা দলনি চিহ্ন হংখাই তাই গুবুন দলনি আবো মানদে ত্রিপুরা মথা দল বিনি জন্ম বজাগাও আসাইমানি বজাগাও ত্রিপ্রা চিনি তাক বরফ চা বরফ মুই বরফ কান বরফ ঠিক আছে আবলোচন না হয়নি সাকনি দফানো হামজাং মানি সাকনি হুকুমনো হামজাং মানি সাকনি সামুং মুসামুং না হামজাং মানি আবনো কেবো না খাইয়া তুমি আবলোচন সেজাইয়া কিন্তু নং তিনি ভারত হা কতর পার্লামেন্ট কক সাকলাইনানি বাগৈ সানানি বাগৈ কাইসাসা সিট চিনি ত্রিপুরা সারনি বাগৈ চিনি ত্রিপুরা হানি চিনি কক সারা ত্রিপুরানি কক সানানি বা ত্রিপুরা সারানি কক সানানি বাগৈ কাইসাসে চিনি এমপি নি সিট কাইনিয়া বলে নং সাবনা রহত নাই হ্যাঁ নিনি বাইং মানো নিন নুকুমি বরং মানো কক বরক মানিয়া ত্রিপুরা জনি উত্তর দক্ষিণ সিনিয়া ত্রিপুরা জনি তুইমা তুইসানি মানিয়া ত্রিপুরা রাজ্যনি তুই বা আব বাহাই গুলো সিনিয়া নং বনর হন্নায় জাগাও যে ত্রিপুরা আসাইয়া ত্রিপুরা তরিয়া ত্রিপুরা কাইজাগিয়া 32 বছর তাই গুবুন রাজ্য থাঙে অর হামজো কাই টংখা ব ত্রিপুরা সানি কক সানাই এনকাই বুসুক জরাতই সাকনি জাতিনো দফানো বইনি থানো থানিও ফালেরিমান নং ফাতারা এনকাই সানাই আনি জাতি আনি দফা আনি বরক আনি আমা কিন্তু দেশনি যতনে সবাই কুচুক জায়গা নঙ্গ হন্নানি বাগৈ 14 লক্ষ চিনি ত্রিপুরা সাবিসিংহ হাজার হাজার ত্রিপুরা যোগ বরৈত মোতাবক MA পাস হাজার হাজার ত্রিপুরা সাত মোতাবক ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার MA পাস MSc পাস খরক সানব নুকলিয়া নং যে ত্রিপুরা কক থাইসা মানিয়া নং বনর হন নাই কাজে বিজেপি আসল কগংখা বিজেপি নি স্থানীয় নং ত্রিপ্রাসারংনি ইমাংন থিনাংন বিজেপি নি স্থানীয় এই ত্রিপুরাজ্যনি বরংনি অধিকার নং ফালেরিখা এ বিজেপি সরকার বিপ্লব কুমার দেব এই এলাকার এই ಅವನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿ ತೊಂಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತೊಂಕರು CAA আন্দোলন CAA সাইমান বলে নাগরিক সংশোধিত আইন 2019 ইংরাজি নে 8 তারিখ জানুয়ারি নে 8 তারিখ CAA আইন সারা দেশ সভা নখরখা অরব মথনি কিছু সরাইর নখরখা সুঙ্গ নখরখা মাধববাড়িও বিপ্লব কুমার দেব মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অর্ডার রেখা গুলি মারো হটাদো খরক বা চিনি চারাই অর গুলি মশাওয়ে প্রায় থৈতি অংখা মিয়াও খালি তোমার হিসাব ত্রিপুরা মথা নেতা বিপ্লব কুমার দেব हमारा परम मित्र অদিন 2019 ने जनवरी नंग तमसाखा विप्लव कुमार देव बांग्लादेशे उसको बांग्लादेश में हट भेजूंगा अपन बांग्लादेश रहन नाई तबक निनी परम मित्र जे एडिशन जरा अबखलाई नाई CAA तुबुई चिनी त्रिपुरा हा उत्तर पूर्वांचल में जरा ধ্বংস ক্ষেত্র নাই ও বিপ্লব দেব বনিনি পরম মিত্র বনিনি এডিসিনি ইয়াগো ফান্তু বনাই ইয়ংখা তিনি ত্রিপুরা জনি
이 정반이 부스강어 ত্রিপুরার লোকরমে স্থানীয় বিরাট প্রশ্ন বিপ্লব কুমার দেব তিনি নির্বাচনী সভার হাই হাই অরয় পরে কক সাতম 4 বছর নি মুখ্যমন্ত্রী কাল থাংমনি হলো নন তামনি বাগে রখলাই দিল্লি রহরখা কিসে সাকলাইন নমথুন তামো দোষ তামো কারণ 4 বছরের মাথায় তুমি বিপ্লব দেব তোমাকে ঘাট ধরে দিল্লি থেকে নির্দেশ দিয়ে সরালো আজ পর্যন্ত ত্রিপুরা মানুষ কেউ জানে না ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জানার অধিকার আছে কাজেই ত্রিপুরা রাজ্য মানুষের কাছে যিনি ত্রিপুরাহানি বর্মনে স্থানীয় এই নির্বাচন সারা দেশ যারা দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক শক্তি যে শপথ নাখা স্মাইতাংখা সংবিধান বাঁচির নানি বিনিবাগে ভোট মারি নাই লগিও যিনি ত্রিপুরা সারং যারা ফালেরি নাই ত্রিপুরাহানো যারা ফালেরি নাই সমস্ত আত্মসম্মান গানাং বড় সমস্ত চিনি এই দেশ নিবাগই রাজ্য নিবাগই যারা চাইতো নাই চবা খাইনাই বড় তুমি থামসাই ই নির্বাচন বিজেপি জেখলাই ভাবনা চাল নাই ওই তাকুবো করো ফাইদি ফাইনাই 19 তারিখ পূর্ব ত্রিপুরাও চিনি ভোট 26 তারিখ সিপিএম নি প্রার্থী আর রাজেন্দ্র রিয়াং और पश्चिम त्रिपुरा जातीय कांग्रेस नी प्रार्थी बरंगनी प्रदेश सभापति आशीष कुमार साहानो याक चिन्ह गोबां गोबां खाय भोट्रियोई इजे कथार दायित्व सपाइखा बार बार आमतोई जे कठिन जराओ कठिन दायित्व कथार समन्तानी दायित्व सपाइनिया इ किल्ला बागबानी बरफ जे देशनी जातिनी नामकुमानी दिन जत बसा सरादी